नमस्कार बंधुरा शस्यबस्त रान्नाघरेर पक्ष थेके आपनादेर सबाइके जानाई स्वागत। आज के बानाबो आलू पेঁয়াজ पोस्त। एर जोन्नो किछु उपकरण निये नियेछि पेঁয়াজ आलू और पोस्त। एबार पेঁয়াজटाके छाड़िये नेब। छाड़िये नेब आलूगुलो। आलू पेঁয়াজ छाड़ानो हये गेছে। एबार आलूगुलोके केटे नेब। आलूगुलो छोटो छोटो करे डुमो डुमो करे काटबो। आलू काटा हये गेছে। एबार पेঁয়াজটাকেও केटे नेब। पेঁয়াজটাকেও एकटु बड़ बड़ करे काटबो। आलू पेঁয়াজ काटा कमप्लीट। एबार दुटो काँचा लंका चिरे नेब फोड़न देওয়ার জন্য। एबार मिक्सिते पोस्तगुलो बेटे नेब। पोस्तगुलोके प्रथमे शुकनो भेंगे नेब। आधा भांगा हये गेले एबार जल दिए पेस्ट करब। पोस्तगुलो आधा भांगा हये गेছে। एबार एकटु जल ढेले देब। एबार सुंदर पोस्तटा बाटा हये गेছে। आलूगुलोके एबार धुए नेब। कड़ाईते सर्षेर तेल गरम करे ताते फोड़न दिए देबो कालो जिरे और काँचा लंका। फोड़न हये गेছে आलू दिए दिलाम। आलूगुलो भाजते भाजते जेन सेদ্ধ हये जाय सेभाবে भाजबो। एबार दुटो चेरा काँचा लंका दिए देब। झाल आपनारा जे जेभाবে खाबेन सेभाবে देবেন। एबार पेঁয়াজগুলো দিয়ে দেব। আমরা এখানে পেঁয়াজ ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে শুধু আলু পোস্ত বানাতে পারেন। এবার দিয়ে দেব বেটে রাখা পোস্ত। দিয়ে দেব এবার স্বাদমতো নুন, সামান্য হলুদ গুঁড়ো দেব। এবার সবজিটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। দিয়ে দেব একটু কাঁচা লঙ্কা বাটা। আমাদের সবজি হয়ে গেছে। এবার আমরা প্লেটে তুলে নিলাম।